Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai smart students, jumpa lagi dengan saya Miss Puput. Bagaimana kabar kalian semua? Are you ready to watch this video? It will be about expressing intention. How to express the intention in English. Jadi, video kali ini tentang mengungkapkan niat atau rencana yang akan dilakukan dan terlaksana. Expressing intention adalah materi chapter 3 untuk kelas 10 semester 1. Dalam video kali ini akan dijelaskan definisi intention, perbedaan ungkapan dalam expressing intention, contoh dialognya, dan contoh latihan soalnya. Sudah tak sabar kan untuk menyimaknya? Let's check it out! What is the intention? An intention is an idea that you plan or intend to carry out. A plan is arrangement for doing something considered in advance. If we want to do something, it means we have an aim, a plan, an intention, or a reason. Jadi, intention adalah sebuah ide yang akan kamu rencanakan atau niatkan untuk dilaksanakan. Sebuah rencana disusun untuk dilakukan sebelumnya. Jika kita ingin melakukan sesuatu, ini artinya kita mempunyai tujuan, rencana, niat, atau alasan. Berarti, expressing intention adalah mengungkapkan maksud, harapan, niat, dan rencana. Ekspresi ini termasuk sebuah ungkapan yang belum pernah terjadi karena ungkapan ini masih berbentuk sebuah rencana. There are some ways to express the intention or plan. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan sebuah rencana atau harapan. Biasanya menggunakan simple future tense berupa be going to, will, atau would like to. Contoh kalimatnya seperti I'm going to translate the English textbook tonight. Saya akan menerjemahkan buku bahasa Inggris malam ini. Kemudian I would like to present my science project at the moment. Saya ingin mempresentasikan proyek sains saya saat ini. Dan I will make a birthday cake at home. Saya akan membuat sebuah kue ulang tahun di rumah. Perhatikan berikut ini. This is about how to ask and express the intention. Jadi, ini adalah ungkapan-ungkapan dalam menanyakan tentang sebuah rencana atau niat. Contohnya adalah, what are you going to do tomorrow? What will you do in 5 minutes? What would you like to do during your long holiday? Do you have any plans for this weekend? What do you intend to do after graduating from Mansat Jombang? Is it your intention to study in Harvard University? Then, how is the way to express the intention? Perhatikan contoh berikut ini. Seperti, I'm going to describe the painting briefly. Saya akan mendeskripsikan lukisannya secara singkat. Kemudian, I will visit some tourism places in Central Java. Saya akan mengunjungi beberapa tempat pariwisata di Jawa Tengah. I would like to say a big thank you to everyone. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang. I will give him a special gift when I meet him. Saya akan memberikannya hadiah spesial ketika saya bertemu dengannya. Structure in expressing intentions and plans. Jadi, sebelum mengungkapkan niat atau rencana, kamu perlu tahu struktur kalimatnya ya. Di sini ada 3, yaitu be going to, would like to, dan will. Mari kita perhatikan pada pattern atau rumus di be going to. Be going to rumusnya subject, to be, di sini ada is, am, are, kemudian going to, dan diikuti oleh verb 1. Contoh kalimatnya pada pola be going to, in making intention. Seperti, I'm going to submit the assignment tomorrow evening. He is going to do the remedial test 2 days later. They are going to have a study tour to Bali next year. Kemudian, perhatikan pada pola would like to, yaitu subject, would like to, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk 1. Contoh kalimatnya seperti
I would like to visit my grandpa during my long holiday. She would like to buy a pair of shoes as a present for her niece this evening. We would like to spend the nights at Puncak next weekend. Pola pada will seperti subjek, will, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk satu atau verb satu. Contoh kalimatnya, we will celebrate our school anniversary next month. She will attend the meeting at 7 o'clock. I will continue my study to USA next 2 years. Well, sekarang smart students, perhatikan contoh dialog tentang expressing intention ini. Vera, Mirna, and Intan as the speakers here. Let's start practicing it together. Mirna, what would you like to do after graduating from school? Intan, I would like to take undergraduate program on law education. Mirna, are you going to prepare yourself as a lawyer? Intan, yes, I love studying law. I would like to become a good lawyer. Mirna, what a nice goal you have. Intan, thank you. What about you? What are you going to do? Mirna, well, I'm going to apply for English program. I want to be an international teacher. Nah, setelah mempraktekkan, mari kita analisis kalimat asking intention dan expressing intention pada contoh dialog ini. Kita mulai dari pertanyaan berikut. What is the expression of asking intention in the conversation? Manakah kalimat bertanya tentang niat atau rencana yang terdapat pada contoh dialog ini? Contoh ungkapan asking intention pada contoh dialog ini seperti what would you like to do after graduating from school? Are you going to prepare yourself as a lawyer? Dan what are you going to do? Nah, sekarang, what is the expression of telling intention found in the dialogue? Manakah kalimat mengungkapkan tentang niat atau rencana yang terdapat pada dialog di atas? Do you find it? The expression of intention yang terdapat pada contoh percakapan ini seperti I would like to take undergraduate program on law education. I would like to become a good lawyer. Dan I'm going to apply for English program. Oke, smart students, setelah menyimak penjelasan tentang expressing intention di video ini, pasti sudah mengerti dan sangat paham kan ya tentang materi ini? Smart students bisa membuat contoh kalimat secara mandiri sebagai bahan latihan dan mencari soal latihan lain di internet. Good luck! That's all about the explanation of expressing intention from me, Miss Puput. Thanks for your best attention. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.